number ni Doc Yari? 3. Alam niyo si Doc Yari, mother ko. Council ng San Fernando. Kaya up natin si Doc Yari. Number 3 sa balota po. Anyway, basta ang gusto namin, happy kayong lahat. Number 24 sa balota, Kyle Nise po. Number 5, para bukal, Chari Nise. Umuna-unay apo, kaya't ko ngalaan daytoy nga gundaway nga kablaawan ti kamang iti barangay council officials, ti barangay Lingsat, headed by the punong barangay who happened to be my student way back in his college days at La Vince Scholastica. Amuyo apo nagragsak ti rikna nga maysa kadagiti naging estudyante ti koleyo ken agdama nga kapitan tata dito syudad ti San Fernando. Ti pata ni mamut apo tay anak ko ni Adrian Kaasi. Dayta apo ti magipanaglag nga siya apo iti klase iti maestro nga I should have to produce graduate better than I as a teacher. Kadijay apo ti trabaho ti maysa nga maestro no maestra. Dagijay mangitalo to live the spirits and hearts and of course to excel dagiti estudyanteda. Alaang matay nga gundaway nakablaawan ni nanang mo nga Shasha kindagiti kakadwana ni Mother Shasha Kasuga nga nang buwangay ti daytoy nga Miss Kay Lingsa. Kastamat dagiti members of the selection committee who will be having a hard time in selecting who will be crowned as Miss Kay Lingsa. Kinkada kayo amin apo amang tamtamang iti ornos kintal na ti daytoy nga barangay from the barangay council officials down to the TANOS, the BHWB and SPSPO, kinti barangay daycare worker, kang runaan, dagiti residente ti daytoy nga barangay, naimbag nga rabii kada kay amin apo. Ang amudak apo, kadagiti taga barangay Lingsat, sigurado ang amudak ta 3.8 million views. Apo, di posted and uploaded videos ko in 2022 nga imununa nga timarayak as konsihal tagamin apo pinasikat ko ti Lingsat babaan ni Lingsat Cemetery ninyo. Di po ba? Dita apo nga nagrampak kunada dagiti duma abuuyo nga kano. Abuyo ba apo na apay taan na pa nagrampay di ayan ti Lingsat Cemetery. Amuyo tinagapak apo nagapuak di tugtog bantay si Malugak. Nairana apo ngalimsutak di tabang kusay dalong Pinas ingana di talikodan ti sementeryo. Apay apo tanasidag tilignak di Lingsat Cemetery. Itinabiyag pa iti di Diyos alwat na nga ni Dr. Jesse Miranda nga iso apo ti Bosco ta siya apo ti secretary na kanayon kami di Lingsat Cemetery because part of his committee on health is of course the Lingsat Cemetery aside from taking good care of the health of every individual's residents in the city of San Fernando. Iso nga nadalanak data apo. Kat iti panahon ni apo, iti SK Akmag way back 1996, iti apo uso ti flying boater kin ghost boater. Flying boater kunana di taga sa bali nga lugar, makaputos na dito ayan tayo. Dagijay na tayo at kapay lanagan da nga makaykurit. Iso dagita jaw awagan mi iti panahon mi iti da kami iti SK nga makaputos, we call them flying or ghost boaters. Ngam kadagituyan apo awanan dagita. Taamok iti taga barangay Lingsat nasisirip da, naaalintag da, naalalaing da, nga agpili, no sino to, tipatugawan da, nga agbalin, nga konsihal da, kinaduma-duma pa'y apo. Kablaawak man apo tay anak ko nga ni Kyle Nise, nga nangitandudo kanya apo, kastamat kini Precious, Purawan, Basila. Amoy apo, dayta ti maysa nga magipanagtag apo, nga siya, inturing da nga ina-inada apo, kat nga nagkurang kanya da apo. Look at them now. Look at them now. Nagdadangkal da nga apo nga tao, adapos posisyon dan, kat kaya damot din apo nga magtamang, ito ornos kintala, kinmangisayang kati programa, iti bawat maysa, ito'y barangay Lingsat, kinaduma-duma pa'y nga barangay apo. Ala, nakitak tatay apo adutubing, malagip ko lang iti apo last
sakbay nga mauyos tibiyag na dahil di Diyos taluan na nga boss ko. At da kami dito nga barangay hall, existing pa dito nga chapel. I-revive ko ni Doc tap nag-stabilize the angis na because he was suffering from dyspnea. When we say dyspnea, difficulty in breathing bago ang kugit. Amuyo ako na-inject amin ta anesthesia dagiti mabagbagi dagiti anak kayo. Impus pa yun, nagpungaw pa yun amo kapay lang ma-revive yung normal nga breathing pattern na ni Doc. Iso nga very memorable dayti barangay hall yu apo ta DJ ti maudi nga panagkugit mi iti apo sakbay mauyos ti biyag na. Ala apo haan ko nga katitugan tagapay barangay nga papanami apo Kapitan Adrian pagyamana mi iti panampasakbay mo nga nabara unay kanyami kadagitoy kakadwa gagsapay lang ma barangay council officials tilingsan haanga dayti tumunaki maudi nga dumamaw kami dagiti aktibidades yung programa yung kastamon ditoy tamuyo apo ito no mga bakakman haan kay ton mapan iji Marcos Building tamuyo apo tayan ko nga kasitagan diti minsan ayan ko apo adang lang dita si kusan apo because currently I am the student affairs officer, the marketing director, the NSTP coordinator, the SPO, and the publication advisor. Nalalakadang ito nga pinungan, tadang lang dita si kusan apo. So, kablaawak man apo nakita ka tayo may isang scholar ko apo nga taga San Agustin na daditoy. Adati apo tatay scholar ko nga taga San Agustin nga anak ti mangalak apo. Gantay ka ti mangipanag ng apo, nauray na kurapaya. At dalang tamot apo titulungan, isumauray haan ang konsihal apo. At dagita ni si kusang inimaritay mangipanag ng apo nga dagiti scholars na kanya. Ibabatong ko itilangit nga nabatuga na iyutang para kadagiti kasapulan la. Diyos tagina kada kay amin ako. Doc Yari Andaya, number 3 sa balota, na laging nagsasabi, Yari, tumanuti, kintumanagari, nga quality.